अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। और हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने में तकरीबन 1 साल बाकी रह गया है और इस अहम मोड़ के ऊपर जहाँ पर काफ़ी सियासी हलचल भी चल रही है, एक अहम फैसला हुकूमत की तरफ से सामने आया है। शहबाज गिल साहब और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी ज़राए के मुताबिक ये इशारा दिया है, ये इंदिया दिया है कि वफाकी काबीना और पंजाब की काबीना में कुछ तोसी होने वाली है। अब कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वफाकी काबीना में 5 वज़ारतों में या तो वज़ीर मुमलिकत या फिर वज़रा तैनात हो सकते हैं, और इसी तरह से 4 वज़रा या वज़ीर मुमलिकत पंजाब में वज़ारतों में तैनात हो सकते हैं। अब ये जो फ़ैसला है इस मौके पर हुकूमत की तरफ से लिए जाना, इसको एक तरह से ये पहलू भी इसका देखा जा रहा है कि जो अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद की कॉल दी है और इसके लिए जोड़ चल रहा है, तो हुकूमत का ये अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में तोड़ के लिए एक चाल है। इस सिलसिले में कितनी हुकूमत कामयाब होगी, क्योंकि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात तो सामने थे और ये भी कहा जा रहा था कि कोई रिप्रेजेंटेशन उनको दी जाए, सीट्स उनको दी जाए तो फिर वो साथ रह सकते हैं। कितनी कामयाब होगी ये अपोजिशन के ख़िलाफ़ हुकूमत की चाल? अपने तज्ज़ियाकारों से ये उनकी राय जानते हैं। क्या हुकूमत इत्तेहादियों को साथ इसके बाद कामयाब होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं इनके पास? हमें आज पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, अतहर काज़मी साहब और महमद सरफराज साहिबा। नियाज़ी साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आना चाहूँगी। शुरू दिन से एक ही अहम सवाल हम सब के दिलों में यही कि अपोजिशन की जब बात करते थे कि वो क्या दे सकती है इत्तेहादियों को, तो यही आवाज़ लगती थी कि इंटरिम सेटअप पे कोई ओहदे की पेशकश हो सकती है, कोई उनको अहम जगहों पर एडजस्ट किया जा सकता है। अब जो हुकूमत ने ये चाल चली है इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए, अपेरेंटली आप इसको किस तरह से देख सकते हैं? क्या इस चाल का असर होगा? देखें जी, पहली बात तो ये है कि इस चाल का क्या असर होगा, इसको थोड़ा सा जब डिस्कशन में लाते हैं तो मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालता हूँ। लेकिन उससे पहले ये देख लें कि इस वक्त 24 के करीब जो है शेख रशीद साहब को मिला के इत्तेहादी MNAs जो हैं वो हुकूमत की सपोर्ट में हुकूमत के साथ हैं, उनकी मदद से ये हुकूमत बनी है। उन 24 में से शेख रशीद साहब को मिला के कुछ 7 या 8 ऑलरेडी वज़ीर हैं। अब रह गया उसमें से 15 या 16। तो मुझे ये पता चला है कि एक तजवीज़ ये भी है कि सारे 15-16 को वज़ीर मुमलिकत बना दिया जाए। ज़रूरी भी है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त नॉट आउट जो है 80-90 पे खेल रहे हैं, तो अगर 100 कर जाएं तो या एक और उनका रिकॉर्ड होगा। पाकिस्तान में हमेशा एक स्पोर्ट्समैन चाहता है कि वो एक रिकॉर्ड ही बनाए, तो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड होगा कि 100 जो है वो कर ले। लेकिन जो घंगूर घटाएँ जो है इमरान खान साहब के इक़्तिदार पर तन चुकी आया, वो घंगूर घटाएँ बरसे बगैर हट जाएंगी नहीं, वो बरस के रहेंगी। मैं इससे पहले कि अपना डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरी ज़ाती जो इस तरह की गेम है, इसके यकीन आनो कि मेरी सुहान रूह है। मेरे तो पाकिस्तान में मैं बिल्कुल कोई गलत फहमी ना डाले कि मैं इमरान खान साहब के साथ मेरी कितना ही अपनी ज़ाती डिफरेंसेस हों, मैं उनकी हुकूमत को इस तरीके से या उनकी मुखालफत में आके उसको हटते नहीं देखना चाहता, ना मैं नवाज शरीफ भी देखना चाहता था। मैं एक छोटा सा आपको 2 फिक्रों में बताता हूँ जी कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनका ये आखिरी मुलाकात, उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बंद हो गया था। तो वो ग्रुप की सूरत में लोग मिलने जाते हैं, तो वो उस मुलाकात में मैं भी था। मैं जब गया तो वहाँ पे मियाँ साहब, मैंने कहा मियाँ साहब एक मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो आप जिस तरह बैठे हैं जेल में, ये वक्त 2 साल बाद या 1.5 साल बाद इमरान खान साहब पे भी आने वाला है। मेरी आपसे मुतबान एक गुजारिश है, मुझसे ज़्यादा इमरान खान साहब से आपके इख्तलाफात नहीं हैं, लेकिन जब ये वक्त आए तो खुदा के वास्ते आपने इमरान खान का रोल अदा नहीं करना जो इमरान खान आपके ख़िलाफ़ आज कल अदा कर रहा है। कि या आप ये सियासतदान जो होते हैं इनमें से एक को चुन लिया, दूसरे को गिरा दिया, ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, इसी ने तो पाकिस्तान को घायल कर रखा है। चुनांचे ये तो मेरा ज़ाती एक राय है, और ये जब भी मैं डिस्कशन में कर रहा होता हूँ, कोई मैं आर्गूमेंट दे रहा हूँ तो इसे एकेडमिक्स देख रहा हूँ, तो इसमें ये ना देखें कि मेरी राय भी यही है। अब अमला हालात कैसे हैं, मेरा ख्याल यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं बच सकती, क्योंकि ये मामला तय इमरान खान साहब के हाँ नहीं हुआ, यह मामला अपोजिशन के हाँ भी तय नहीं हुआ। ये बिल्कुल अतहर साहब ने एक दिन बड़ा अच्छी बात की थी 2-3 दिन पहले कि यार क्या आयरनी है कि आप जिस एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ करते रहते हो वही आपकी मदद कर रही है और वही आपको हटा रही है। लेकिन अब ये चीज़ जो हकीकत है वो ये है कि इमरान खान साहब जितनी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ जो है तिफल तसलियाँ दे रहे हैं अपने आप को या उनको।
یہ سارا نظام ہے، اور یہ ہاتھ کی میں نے 4-5 دن پہلے بھی کہا تھا 10 انگلیاں ہیں نا، اس سے کم لوگ جانتے ہیں کہ اصل کیا ہونے والا ہے، اور اگر نہ ہوا تو دکھ ہوگا اپوزیشن کے کیا آپ ساتھ۔ کا خیال ہے کہ عمران خان اس چیز سے لا علم ہے کہ یہ اگر پلان بن گیا ہے تو کہاں بن رہا ہے اور کون اس کی پلاننگ کر رہا تھا؟ علینا بہت اچھی طرح علم میں ہے، انہوں نے ان کی جو سختی ہے، ان کے جو روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگز ہیں، یہ تو جیو کے اندر آپ دیکھا کریں، شام کو شاہ زیب خانزادہ صاحب کا پروگرام زیادہ ریسرچ ورک ہوا ہوتا ہے، اس میں دیکھیں، باقی اپنی نیوز میں دیکھ لیں، دیکھتے نہیں ہے کہ کتنی سراسیمگی اور افراتفری ہے۔ کچھ بھی کر لیں، میں اس بات میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایگری نہ کریں، لیکن اپوزیشن کے اندر جو باڈی لینگویج ہے وہ بالکل فرق ہے، ان کے اندر ایک اعتماد ہے، عمران خان صاحب کی صفوں میں اعتماد نہیں ہے، ان کے جو ذاتی طور پہ میں ملا ہوں تو یہ چیز پائی گئی ہے۔ دوسری ایک بڑی اہم بات ہے، وہ انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہوئی ہے ان لوگوں کے خلاف، اور ان تک پہنچی ہوئی ہے، ان لوگوں نے سے بات ہوئی ہے تو کہتے ہیں یار یہ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، میں کہ یہ تو جب بھی غصے میں آتا ہے تو ایسی ہی گالیاں دیتے ہیں، یا ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ جب رائی شریف۔ اچھا مجھے تھوڑا سا یہ سمجھا دیں، پھر یہ جو کابینہ میں توسیع اور پھر نوازنے کا سلسلہ، یہ کر کے کیا حاصل کر لیں گے اگر ان کو پتہ ہے کہ گیم تو ان کے ہاتھ میں ہے؟ یہ آن دا فیس آف تھنگ، چونکہ یہ بات کاف لیگ نے تو برملا اور کھلے عام فرما رہی ہے کہ جی آپ پی ڈی ایم کو کہہ رہی ہے یا اپوزیشن کو کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کو، زرداری صاحب کو کہا ہے کہ آپ ہمیں کیا دے سکتے ہو، پنجاب میں ہمارے پاس نمبر 2 پوزیشن ہے تو کیا وزیر اعلیٰ میں بنا دو گے؟ یہ ساری باتیں، اور اس کے بارے میں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ٹاک شوز میں ہمارے جو اتنے اینالسٹ ہیں وہ بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں، تو یہی بات انہوں نے عمران خان صاحب کے بھی نوٹس میں لائی ہوگی۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وزیر اعظم کی یہ چال؟ نیائی صاحب تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہہ رہے ہیں نیگوشیٹ ہو رہا ہے، سب کچھ پتہ ہے انہوں نے جانا کہاں ہے۔ دیکھیں جب سے یہ ساری صورتحال شروع ہوئی، آپ دیکھیں گے کہ جو ہی کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے ایک دم سے اتحادیوں کے بیانات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ اس ساری صورتحال کا اگر کسی نے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ حکومت کے اتحادیوں نے اٹھایا، اور یہی وجہ ہے کہ روز بروز ان کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہے کہ اپوزیشن تو کچھ کر نہیں سکتی، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ یہ ان اتحادیوں کی وجہ سے ان کو مشکلات ہو سکتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی اتحادیوں کے جو کنسرنز تھے اس حوالے سے عمران خان حکومت نے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، چودھری مونے صلاحی صاحب کو وزیر بنایا گیا، اس کے علاوہ ایم کیو ایم کو بھی اکوموڈیٹ کیا گیا، دیگر اتحادیوں سے بھی بات چیت ہوتی رہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی ان کے اتحادی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، تو اتحادیوں کی تو ایک طرح سے اس سارے عمل سے ان کا فائدہ ہوا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر عمران خان اعتماد میں نہیں ہے اور اپوزیشن اعتماد میں ہے، اگر اپوزیشن اعتماد میں ہے تو وہ کیوں نہیں عدم اعتماد لے کے آ رہی، کہ کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے کہ ابھی تک وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس پہ وہ عمل نہیں کرتے؟ اگر آپ دیکھ لیں نا ان کے ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، ہم تو ٹریک ریکارڈ دیکھ کے بات کریں گے نا، انہوں نے کہا ہم استعفے دیں گے، انہوں نے استعفے نہیں دیے، انہوں نے کہا ہم سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے، انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا، انہوں نے کہا کہ ہم مل کے چلیں گے، وہ مل کے نہیں چلے، تو کوئی بھی ایک ایسا اقدام انہوں نے نہیں کیا جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کو کوئی مشکل پیش آئی ہو، بات سوائے صرف ایک موقع کے اوپر جب حفیظ شیخ صاحب ہارے سینٹ کے اندر تو عمران خان صاحب نے خود اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کی اور انہوں نے وہ ووٹ لے بھی لیا۔ تو اپوزیشن کے مقابلے میں مجھے اس وقت عمران خان صاحب کی پوزیشن بہتر اس لیے نظر آتی ہے کہ یہ ٹریک ریکارڈ ہے، وہ کسی چیز کے اوپر بھی تو اکٹھے نہیں ہو سکے، وہ لانگ مارچ کی بھی 2 علیحدہ ڈیٹس دے رہے ہیں، اگر کسی چیز پہ اپوزیشن اکٹھی ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں واحد وہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یہ مل کے اجتماعی بدوائیں دیں اب عمران خان کو، اس کے علاوہ تو کسی چیز پہ بھی وہ مجھے اکٹھے نظر نہیں آتے۔ اچھا علینا، میں ویسے چلے ٹھیک ہے، چھوٹا بھائی ہے جی اور مجھے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ اس بیچارے کے ساتھ مجھے ناتفاقی کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں میرٹ کے اوپر، ہمارے پاس بڑے مزہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی کچھ رہنمائی کریں گے کہ جو یوسف گیلانی کا الیکشن ہے جو جیتا انہوں نے حفیظ شیخ کے مقابلے میں، تو یہ تو بتا دیا گیا ہے نا کہ وہ بل منظور بھی کروا سکتے ہیں، بل نہیں منظور کروا سکتی، انہی بلز کے اوپر دیکھیں ایک دن پہلے اتحادی کہہ رہے تھے ہم نہیں کریں گے، پھر فون کال جاتی ہیں کرتے ہیں، تو اس لیے یا تو اطہر صاحب کو حتمی بات ہو اور ہیرے کو تراشا گیا ہے یا ہیرو کو لایا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس لیے یہ بات میں ان سے متفق ہوں کہ اپوزیشن کے اپنے پہلے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انحصار ہے، تکیہ ہے، انہی پتوں پہ ہے، اگر وفد جماعت کو ہوا نہ دیں۔ میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں علینا یہاں پہ؟ جی بالکل اطہر۔
जी जी, मैं सिर्फ इसमें इतना कह रहा हूं कि अगर सपोजिटली कोई कुव्वत इमरान खान साहब को लेके आई है तो इनके मुकाबले में कौन सा ऐसा बंदा है जो उनके पर्पस को बेहतर तरीके से सर्व कर सकता है? ओहो अगर अतर आप बेटा, आप जब बड़े होंगे खुदा को आपको पता चलेगा ये बड़ी खराब दुनिया है। ये पाकिस्तान की सियासत न्याजी जो है साहब 70 साल से बड़ी हमें परेशान है। कुछ पढ़ लिया और कुछ अच्छा देख लिया है। ये लोग जो है ना इनके ये बड़े एक दिन आपने देखा नहीं, इमरान खान साहब चौथे महीने दिसंबर 2018 में जब मेहमन डैम के इफ्तिताह पे कह रहे थे कि अगर मुझे इक़्तिदार से हटाया तो पाकिस्तान से गद्दारी होगी, एनआरओ दिया तो पाकिस्तान से गद्दारी होगी, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, इक़्तिदार छोड़ दूंगा। वो नवाज शरीफ को तो नहीं कह रहे थे, उन्हीं फोर्सेस को कह रहे थे कि जो 3 महीने के बाद उनके अंदर शिफ्ट आ गया था। अतर आप जवाब देना चाहते हैं? राब्ते बढ़ा लिए। ठीक है ना साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया साहब। अतर क्विकली प्लीज, मुझे बाकी सबको भी जी जी, मैं सिर्फ क्विकली ये कहूंगा कि कौन ऐसा बंदा है जो कोई उन कुव्वतों को बेहतर चीज या कोई बेहतर ऑप्शन पेश कर सकता है माजी के अंदर। तो उन कुव्वतों के साथ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुआ, जो भी यहाँ पे वफ्द आता था, चाहे अमेरिका से आए चाहे सौदी अरब से आए, तो वो पिंडी वाले अपनी सफाइयां ही पेश करते रहते थे। उनका कसूर नहीं है, कुव्वतें उकता जाती हैं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कुव्वतें उकता जाती हैं। ये पाकिस्तान का बड़े अजीबोगरीब मसला है। बोर हो जाती है। जैसे मदर साहब आपको मेरी गुफ्तगू से बोर हो रहे हैं, वो उसी तरह बोर हो जाती है जैसे मदर साहब आपको मेरी गुफ्तगू से बोर हो रहे हैं। मदर साहब दो राय है ये मेरे पास। न्याजी साहब कहते हैं जरूर कामयाब होगी अपोजिशन, ये जो वजीर आजम की चाल है ये उनकी घबराहट जाहिर करती है। अतर समझते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, अपोजिशन फुस है। आप किस तरह से वेन करते हैं? नहीं, बड़ी मजे की गुफ्तगू हो रही थी, उसको जारी रखना चाहिए था आपको। वो कोई ऐसा मसला नहीं था। देखिए, स्टेटस को की पॉलिटिक्स है, स्टेटस को की पॉलिटिक्स में यही सब कुछ होता है। और इमरान खान एंटी स्टेटस को का नारा लगाया था उन्होंने, लेकिन वो प्योरली स्टेटस को पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त। और स्टेटस को पॉलिटिक्स क्या है? जो लोग स्टेटस को के प्लेयर्स हैं, वो जब उनके ही बलबूते पर आपकी हुकूमत बनी थी, और जाहिर है फिर वही बारगेन करेंगे आपको। अपोजिशन ज़रा सा प्रेशर बनाएगी, अपोजिशन के प्रेशर से फ़ायदा होता है, उनको अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाते हैं। और ऐसा लग रहा है इस वक्त ये पूरा रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है कि जो सबको मशवरा देते हैं अपनी पार्टी के कि घबराना नहीं, ये पूरा इक़दाम ऐसा लग रहा है कि वो खुद घबरा रहे हैं। आप घबराते हैं जभी तो आप ये कोशिश करते हैं कि आपने घबराहट पैदा हुई तो आपने मोनिस इलाही को वज़ीर बना लिया। घबराहट पैदा हुई तो आपने जो 1 साल से चौधरीज़ के साथ आपकी गुफ्तगू बंद थी, वो गुफ्तगू शुरू हो गई। आपकी घबराहट बढ़ी तो आपने MQM पाकिस्तान की ये बात माननी शुरू की कि भाई हमारे तो आप एक ही वज़ीर हैं, 2 वज़ीर नहीं है। फ़र्रुख नसीम को कभी उन्होंने ऑन नहीं किया, तो मुझे नहीं पता चला फ़र्रुख नसीम कैसे मुंतखब होकर आ गए। तो ये इस सारी पॉलिटिक्स का, जिनसे लड़ाई है, जिनसे इख्तलाफ है, जिनकी वजह से इस वक्त गवर्नमेंट जो है पिछले अक्टूबर से ऐसा लगता है डगमगा रही है, वो लड़ाई जिस करवट भी बैठेगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो जो है मामलात ख़राब हो गए तो अदम एतमाद की तहरीक भी आ जाएगी, अदम एतमाद की तहरीक पास भी हो जाएगी, ये सारे इत्तेहादी निकल भी जाएंगे। और अगर वो कामयाब हो गए, मामलात जो है वो हल हो गए, तो फिर ना अदम एतमाद की तहरीक आएगी, ना कोई शोर शराबा होगा, और इत्तेहादी और हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी और वो अपना टेन्योर पूरा कर लेगी। ठीक है जी, मशरूत नहीं लिख रही हूँ फिर मैं आपको मज़हर साहब। आप समझते हैं घबरा ज़रूर गई है हुकूमत, लेकिन जब तक इशारा अगर इशारा अपोजिशन की तरफ चला गया तो फिर जो मर्जी हुकूमत उनको ऑफर कर दे, इत्तेहादी ठहरेंगे नहीं। मेहमान, आप किस तरह से इस सिचुएशन को एनालाइज कर रही हैं? और ये भी बताइएगा, खासकर कारकर्दगी की बात की जा रही है, कहा जा रहा है पंजाब के लिए खुसूसी तौर पर कि जी बड़ा सूबा है, हम चाहते हैं यंग लोगों को लेके आए अंदर ताकि कारकर्दगी मजीद बेहतर हो। तो क्या इस मूव से कारकर्दगी आने वाले दिनों में बेहतर होगी और जस्टिफाई कर पाएंगे हुकूमत? देखिए अलीना, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जिस तरह बाकियों ने भी कहा, घबराहट का आलम तो जो है वो नजर आता है। मदर साहब ने भी जिस तरह बात की, बात यह कि इत्तेहादी आपके साथ कब तक होते हैं? एक तो जब तक ये ना तय हो जाए कि हुकूमत जाने वाली, अगर तो उन्हें लगे कि जी हुकूमत गिरने वाली है और वो आपको पता है कि उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स, कुव्वतें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, या तो वो तब छोड़ते हैं जो सिग्नल्स की हम बात करते हैं, या फिर वो तब छोड़ते हैं अगर वो नाराज हो कि वो इलेक्शनों से पहले छोड़ दे, जी अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, हम तो इनके साथ रहना नहीं चाहते थे लेकिन इसलिए अब हम छोड़ रहे हैं। वो इलेक्शनों के करीब जाकर वो चीज करते हैं ताकि वो आवाम को भी एक वो जवाब दे सके।
अच्छा, इन 2 चीजों के अलावा जो है वो ऐसा जो होता है इत्तेहादी वरना साथ गुजारा करते ही उन्होंने इलेक्शन लड़ने या मिनिस्ट्रीज का उन्हें फायदा होता है। मसला क्या है? मसला ये है कि इस हुकूमत के जो ताल्लुकात थे अपने इत्तेहादियों के साथ वो बहुत ज्यादा कशीदा है। ये कम ही मिसालें ऐसी मिलती हैं कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर। उसकी वजह ये थी क्योंकि हुकूमत बहुत अपने आप को सेफ महसूस करती थी, क्योंकि सेम पेज जो था वो उनके साथ था। तो उनको लगता था ना आवाम का कोई इतना मसला है ना इत्तेहादियों का मसला है, किसने कहाँ जाना है। इत्तेहादियों ने कहा जाना हम जो भी करें। अब जब से वो कशीदगी बढ़ी है ना, एक सेम पेज के अंदर जो खलिश थोड़ी सी आई है ना, उसकी वजह से इत्तेहादियों को भी थोड़ी सी शय मिल गई। अच्छा, उससे वही जो जिस तरह अतर ने भी बात की, महज साहब ने भी की, न्याय साहब ने भी बात की, एक तावान लेती है फिर इत्तेहादी अपना। वो तावान की रकम जो है ना वो बढ़ती जाती है, रैंसम, पाउंड ऑफ फ्लैश, वो एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। आपके ख्याल में इस वक्त जो है वो क्यों हो रहा है? हुकूमत को बचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है ना, ये सियासत को बचाने के लिए नहीं। क्योंकि सियासत अगर बचानी है तो देखिए, एक वजारतें देने का भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल, हुकूमत को भी उसका नुकसान होता है। हुकूमत के अंदर भी 15 लोग इस वक्त बैठे होंगे कि जो चाहेंगे हमें वजीर लगा दें। उनकी बजाय अगर पंजाब के अंदर और फेडरल के अंदर आप इत्तेहादियों को दे रहे हैं वजारतें और आप अपने लोगों को नहीं दे रहे, तो आपके ख्याल में क्या अंदर के लोगों के अंदर रिजेंटमेंट नहीं आती? अभी जो ये वज़रा को सर्टिफिकेट दिए थे उसके बाद ही हमने देख लिया था कि वजीरों के अंदर ही खलिश आ गई थी, पैदा हो गई थी कि भाई हमें क्यों नहीं मिला, तो हमें क्यों नहीं मिला, शिकायतें सामने आना शुरू हो गई थी। एक चीज मैं और बताती चलूं कि जब ऑपोजिशन के लोग भी इत्तेहादियों को मिलते हैं तो इत्तेहादी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन वाले भी उन्हें कहते हैं साड़ी मेरे तो तानू भी कोई फायदा हो जाएगा। चलो यार जैसे मिल तो लिया ना, चलो चंगी गल है तुसी में तो बेसिकली इसका इत्तेहादियों को बड़ी अहम बात और बड़ी खूबसूरती से महमल इस सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रही है। कह रही है हुकूमत गो के यरगमाल बनी हुई है इस वक्त, और आपको कोई ऑप्शन नहीं है महमल, राइट, अभी तक। लेकिन न्यायी साहब से जाते जाते मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि एक वजाहत भी दी न्याजी साहब ने। न्यायी साहब, जब आप इतनी कन्विक्शन के साथ ये समझ रहे हैं कि प्लान बना हुआ है, इशारे हो गए हैं, अपोजिशन को पता है उसने उसके ऊपर एक्ट करना है, तो फिर जब अपोजिशन हर रोज आके ये कहती है अवाम की आवाज़ है और अवाम की आवाज़ के लिए हम सब कुछ ये कह रहे हैं, तो फिर अवाम की आवाज़ तो ना हुई ना, ये एक्सेप्ट करते हैं आप? झूठ बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली। मेरा नहीं ख्याल कि वो अवाम की आवाज़ से आवाज़ मिटा रहे हैं। ये मज़हर साहब ने तो बड़ा मुख्तसर और बड़ा अच्छा, और उसमें थोड़ा सा पहला फिक्र गुस्से वाला भी था कि इनको चलने देते। आप पता है एक शरीफ आदमी कहता है जा यही होता है, मैं फ़र्क तरीके से करता। तो अब बात यह है कि अब बिल्कुल अपोजिशन जो है ना, जो इन्होंने फरमाया कि ये एक स्टेटस को की जंग हो रही है, जिन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से इमरान को लाए हैं, वही बात है कि जब वो ये कहते हैं वो न्यूट्रल हो जाए, तो मेरा ख्याल है अपोजिशन को ये इस बात का पता है कि उनका न्यूट्रल का मतलब है कि आप जो है ना हमारे साथ दो। सर वो तो एक आंटी ने एक दफा नारा लगाया था ये गवर्नमेंट बिक गई है, इत्तेहादियों तो क्या अब ये ऑपोजिशन बिक गई है? इत्तेहादियों के जितने बड़े लीडर हैं 3-4 लाहौर के अंदर, मेरी सबसे डिटेल बात हुई है एक बात, और वहाँ पे कोई तकल्लुफ़ नहीं है। वो कहते हैं जी कि हमें अभी वाज़े तौर पे हमें मतलब वो इसके साथ उनकी जो ज़हन मैंने पढ़ा है वो तहरीक एतमाद में यकसू नजर आते हैं। अब ये होता है कि जी जैसे पीपल्स पार्टी को जीपी के इलेक्शन में और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वादा किया गया था, तो कहते हैं ना जरदारी साहब ने कहा था मुझे बिट्रे किया, मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े हो गया। बिट्रेयल हो जाए तो नहीं पता। जरा इस चीज को यहीं पे कंक्लूड कर लेते हैं। अगला हमारा बड़ा अहम इशू है जिसके पास हमने जाना है, जिसके ऊपर जाना है, जिसके ऊपर डिस्कशन कर अपने देखने वालों के लिए एक दफा फिर समराइज कर दें जी। ये डिबेट हमारे 2 एनालिस्ट इसके ऊपर वाज़े ऑप्शन ले रहे हैं कि नहीं जो मर्जी हुकूमत कर ले, ये जो तहरीक अदम एतमाद है जो तासुर जा रहे हैं एटलीस्ट के हुकूमत का ये मूव उसके तोड़ में निकाला गया है, ये शायद इत्तेहादी उनके साथ ना जाएं। मशरूत हाँ लेते हैं मज़हर अब्बास साहब, ना लेते हैं, कहते हैं कि जी अगर तो इशारा आ गया तो फिर इत्तेहादी वहीं जाएंगे जहाँ का इशारा होगा। हाँ की ऑप्शन ले रहे हैं अथर, और महमल कोई ऑप्शन नहीं लेती, कहती हैं जिस तरफ हवा का रुख होगा उसी तरफ। ब्रेक, उसके बाद एक बहुत अहम इशू है, एक तजवीज़ दी गई है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, अपनी तज्जियाकारों की राय लेनी है। स्टे ट्यून्ड। 8 मार्च ख़वातीन का दिन, औरत का दिन। हर साल ये दिन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मनाया जाता है और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर ख़वातीन आती हैं और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन आकर अपने हुकूक़ के लिए, अपने और अपने साथ वालों को जो दरपेश मसाइल होते हैं उनसे मुतल्लिक़ शऊर बेदार करती हैं। और ये एक मौका होता है ख़ुसूसी तौर पर जब
عمومی طور پر ان کی آواز کو اگر دبایا جاتا ہے یا ان کو اتنی ریپرزنٹیشن نہیں ملتی تو اس دن سے تاثر لیا جاتا ہے کہ آج کے دن ان کو ان کی بات کہنے کا پورا موقع ملے گا اور پورا حق ہوگا. ویسے تو اصولاً یہ 365 ڈیز اے ایئر ہونا چاہیے, ہر وقت ہونا چاہیے, لیکن خصوصی طور پر اس دن یہ ان کی آواز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اب ایک اور چیز اس سلسلے میں جو پاکستان کچھ سالوں سے آبزرو کر رہا ہے وہ ہے عورت مارچ. عورت مارچ جو کہ خواتین اس ملک میں ہیں, مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی, ان کے حقوق کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے, ان کے مختلف مسائل کو اجاگر کرتا ہے. لیکن ابھی دیکھا گیا ہے کہ وزیر مذہبی امور ہیں نور الحق قادری, انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے, ایک درخواست کی ہے وزیر اعظم عمران خان سے, اور انہوں نے اس خط میں وزیر اعظم کو یہ لکھا ہے کہ یہ جو عورت مارچ کے نام سے ہر سال ایک مارچ کا اہتمام کیا جاتا ہے یا یہ آگہی اور شعور بیدار کرنے کی مہم ہوتی ہے, ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ بظاہر تو عورت مارچ حقوق نسواں کے تحفظ کا عنوان ہے, لیکن اس کی آڑ میں جس طرح کے بینرز, پلیکرز اور نعروں کا اظہار کیا جاتا ہے, اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید جو خواتین کے حقوق ہیں اس سے زیادہ یہ اسلام کی طرف سے دیے گئے نظام معاشرت کے خلاف ایک مارچ ہے. تو اس کے اوپر پابندی لگانے کا, یعنی عورت مارچ کے اوپر پابندی لگانے کا نور الحق قادری صاحب نے مطالبہ کر دیا ہے وزیر اعظم سے اور حکومت سے. وہ کہتے ہیں کہ جی حجاب کا دن منایا جا سکتا ہے, اس کی جگہ حیا مارچ منایا جا سکتا ہے, خواتین مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے خواتین کے حقوق سے متعلق کوئی سیگمنٹ یا کوئی پروگرام منعقد کیا جا سکتا ہے. اب یہ تجویز دی گئی ہے, کیا یہ تجویز درست ہے, کیا یہ مطالبہ درست ہے؟ کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس, ان کا موقف جانتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں. محمل, کیونکہ ہمارے پینل پر آج آپ واحد خاتون موجود ہیں تو میں چاہوں گی آپ سے آغاز کروں, کیا موقف ہے آپ کا؟ علینا, بالکل بھی درست نہیں ہے یہ ڈیمانڈ کرنا, اور میرے تو خیال میں یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے, کیونکہ اگر آپ ان کا وہ لیٹر پڑھیں تو اس کے اندر تو وہ بات کر رہے ہیں ایک طرف جو کرناٹکا میں ہو رہا ہے یا جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, ادھر جس طریقے سے انڈیا کے اندر مسلمان خواتین کو ان کے ڈریس کی وجہ سے کہ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے, جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ سالیڈیرٹی کرنی ہے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت مارچ نہ کریں. آپ یعنی کہ ادھر کی عورتوں کے حقوق طلب کر کے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سالیڈیرٹی کرتے ہیں. اس سے تو آپ کے موقف میں کمزوری آتی ہے, تقویت تو نہیں ملتی, کیونکہ آپ تو دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھارت سے فرق ہیں, ہمارے ہاں تو جو ہے عورتوں کو ان کے حقوق بھی ملتے ہیں, لیکن یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, صرف اور صرف حجاب ڈے منائیں, آپ ضرور حیا ڈے منائیں, اس کے کسی نے کوئی روکا تو نہیں. عورت مارچ کے اندر آپ اگر دیکھیں, اگر ویسے تو میرے خیال میں نور الحق قادری صاحب کو خود عورت مارچ کے اندر ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, تو انہیں یہ پتا چلے گا کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ منفی پروپیگنڈا ہے عورت مارچ کے خلاف. یہ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ کتنا خوفناک قسم کا پروپیگنڈا ہوا اور عورت مارچ کے آرگنائزرز اور پارٹیسپینٹ کے خلاف موف کی گئی ویڈیوز, مذہب کا نام لے کر ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے جس سے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا. اس کے باوجود بھی بڑی بہادر لڑکی ہیں جو ابھی بھی آرگنائز کرتی ہیں, بڑی بہادر خواتین ہیں جو ادھر پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اچھا, اب میں تھوڑا سا ایک اور بھی چیز ہے, کیا نور الحق قادری صاحب کو یہ معلوم ہے کہ عورت مارچ کے اندر انہوں نے کہا کہ حکومت ترغیب دے کہ یہ چیزیں جو ہے عورت مارچ والے کریں, یہ والے وہ ٹاپکس اٹھائیں. انہیں پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے عورت مارچ کے اندر کن کن چیزوں کے اوپر بات ہوئی, ان کو کیا یہ پتہ ہے کہ ہر طبقے کی عورت ادھر آتی ہے, ہر لباس کی عورت آتی ہے, کیا ان کو معلوم ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا کیا مطلب ہے؟ مسکان خان جو کرناٹکا میں انڈیا کے اندر جس کو ہم اتنا کرتے ہیں, وہ بھی یہی بات ہی کر رہی تھی نا کہ میرا جسم میری مرضی, I can choose what I want to wear and what not to wear, you cannot dictate it. عورت مارچ کہتی کیا ہے؟ عورتوں کے ہیلتھ رائٹس کے بارے میں, ہیلتھ کیئر رائٹس کے بارے میں بات کرتی ہے, ریپروڈکٹیو رائٹس کے بارے میں بات کرتی ہے, وہ آزادی کی بات کرتی ہے. ابھی قندیل بلوچ کا کیس آپ کے سامنے آیا ہے کہ کیونکہ اگر جی ان کے خاندان کو ان کا فریڈم آف جو ٹو چوز پسند نہیں تھا تو ان کو مار دیا جائے. عورت مارچ اس کے خلاف بات کرتی ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے سوسائٹی کے اندر, اس معاشرے کے اندر. وہ عورتوں کی سیلری کے بارے میں بات کرتے ہیں. نیازی صاحب کی طرف میں لے کے جانا چاہتی ہوں. نیازی صاحب, یہ سب وہ باتیں جو بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی رائٹ نہیں چھینتی کہ وہ حیا ڈے نہ منائے یا وہ. ٹھیک ہے محمل, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اس کو ایک ڈسکشن بنا کے چلتے ہیں آگے. بالکل درست آپ کا پوائنٹ آ گیا محمل, اس کو ایک ڈسکشن بنا کے چلتے ہیں آگے. نیازی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, اور محمل نے بڑے پرٹیننٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں. کیا یہ منافقت نہیں ہے جس طرح سے ابھی محمل نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ ہم دوسروں کی مثالیں دے کے ہمسایہ ملک کی مثالیں دیتے ہیں, وہاں پر ایک خاتون انتہا پسندوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہے تو ہم واہ واہ شاباش دیتے ہیں, لیکن اگر ہماری خواتین وہ کریں
تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں آپ کہاں کی چیز لا کے مجھے بتا رہے ہیں، میں پتہ نہیں، اور میں سمجھا بھی نہیں آپ کی پوری بات کہ منافقت جو ہے وہ کون کر رہا ہے. جو سمپل آنسر ہے آپ کے سوال کا وہ تو یہ ہے کہ بالکل بات درست نہیں ہے نور الحق قادری صاحب کی. لیکن محمل صاحبہ نے جو ان کی نمائندگی کی ہے وہ بھی مس ریپرزنٹیشن ہے عورت مارچ کی. ان بیچاریوں نے بڑی محنت سے اپنا ایک جو ہے لوہا منوایا ہے، اور محمل ان کو بڑا ایک میلو ڈاؤن کر رہی ہیں. ان کے نعرے تھے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جس کے بارے وضاحتیں بھی آئیں. انہوں نے کہا جی وہ کچھ اور تھے، وہ کچھ اور تھے. وہ بیڈ ٹیسٹ پہ تھے، جس کو کہتے ہیں لیکنگ سوفسٹیکیشن. اگر میں یہ نہ کہوں کہ ولگر تھے تو لیکنگ سوفسٹیکیشن. میں چاہتا ہوں کہ یہ مارچ ضرور ہونی چاہیے. یہ مارچ ہوگی تو ہمارا پاکستانی کلچر اتنا ویک نہیں ہے جو لوگ قادری صاحب سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کو ایکسپوز ہونا چاہیے. جو کچھ کرنا چاہتے کریں. یہ ایک عرصے سے یہ جو نظام کر رہے ہیں جس کو آپ لوگ جو ہے جیسے آپ نے کہا منافقت ہے، یعنی کہ ایک بندے نے بات کی اس کی رائے ہے. میں جیسے محمل نے ریجیکٹ کیا، میں نے بھی ریجیکٹ کیا کہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، نہیں روکنا چاہیے اور ہونا چاہیے. قطع نظر اس کے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، میں نے نام نہیں رکھا. آبجیکٹیو ریزولوشن بانیان پاکستان نے پاس کی تھی 48 میں، قرارداد مقاصد. ریاست مدینہ میں نے نہیں کیا. عمران خان صاحب یہ مال جو ہے بیچ رہے ہیں، اور اس کے اندر آیا اس کے کوئی حدود و قیود ہیں یا نہیں ہے، اور ان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یہ عورت مارچ کے اندر جو کچھ یہ سامنے لانا چاہتے ہیں اس سے بڑھ کے لائیں. یہ لائے ہیں تو اس کے بعد معاشرے نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے ان لوگوں سے کہ یہ عورتیں دے ڈونٹ بلانگ ٹو پاکستانی سوسائٹی. ہماری مس ریپرزنٹیشن ہے، اس سے عورتوں کے حقوق جو ہے میرے نزدیک متاثر ہوتے ہیں. باقی یہ کہ اس مقابلے میں حجاب مارچ یا حجاب مارچ یہ ایک ربش ہے، ابسرڈ ہے بالکل، کہ اس کا مقابلہ آپ کیا حجاب سے کرتے ہیں یا حجاب سے کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ شاید اس کے مقابلے میں آپ برقعے پہن کے آ جائیں تو آپ اس کو بالکل نہ کریں، آپ ان کو آنے دیں. اور ان کو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ آگے نا چاہے اب میں آگے نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بہت خواہ مخواہ جو ہے انڈرمائن ہوں گے میرے اپنے دوست. نہیں سر، آپ دیکھیں ہم ڈیبیٹ یہاں پہ کروائی اسی لیے رہے ہیں کہ اگر مختلف آراء بھی ہیں تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکے اور میرا بیٹا مجھے غصہ ہے کہ اور ہم کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن میں صرف ایک چیز، میرا بیٹا حسان غصے میں ہے کہ آپ اتر میرا اتنا اچھا دوست ہے تو آپ اس کا روڈ تھے. میں نے کہا میں روڈ نہیں تھا، وہ میرے مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح. تو یہ آپ دیکھا نہیں میں کتنا مدعو کہ اتر صاحب سے بولا ہوں. تو یہ نا میں یہاں سے جاؤں تو مجھے سر آپ یہ بتائیں یہ جو قوم کی بیٹیوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، میں تو مجھے ذرا پہلے اس کا جواب دینا. سب سے پہلے آپ نے کہا یہ عام بندے ان کی رائے ہو سکتی ہے. سر ایک منٹ نا، سر آپ کہتے ہیں عام بندے ان کی رائے ہو سکتی ہے. سر وہ وزیر مذہبی امور ہیں، انہوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ قومی سطح پر نیشنل لیول پہ اس کے اوپر پابندی لگا دیں. تو ایک تو آپ پہلے فیکٹ کریکٹ کر لینا عام آدمی نہیں ہے. دوسرا مجھے بتائیں، آپ نے کہا یہ عورتیں، سر ایک چیز مجھے بتائیں نا، آپ نے کہا یہ عورتیں، سر تو اگر کوئی عورت بالکل میں سمجھنا چاہتی ہوں سر، میں سمجھنا چاہتی ہوں، میں رہنمائی لینا چاہتی ہوں آپ سے. سر مجھے بتائیں، آپ نے کہا یہ عورتیں یعنی عورت مارچ والی، سر اگر کوئی حجاب نہیں پہنتا، حالانکہ ہر ایک کا حق ہے وہ جیسے چاہے ڈریس اپ ہو، تو اگر کوئی حجاب نہیں پہنتا، کوئی کسی کا لائف سٹائل مختلف ہے، کوئی کسی کے مسائل مختلف ہیں، اگر وہ عورت مارچ کے تھرو اپنے جو بھی جذبات ہیں اس کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے، پورا سال اس کو نہیں موقع ملتا، وہ ایک دن کرنا چاہتے تو اس میں کیا کباہت؟ آپ نیو یارک کے اندر کپڑے اتار کے بازار میں نہیں جا سکتے. اس انفینس، پبلک افینس. یہ میں انتہائی آپ پاکستان میں کون اس طرح پھیرتا ہے؟ مطلب یہ تو کوئی عجیب ہی بات ہے. اب آپ میری اس بات کو تھوڑا سا خدا کے واسطے، آپ کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اس کو تو استعمال مجھے بھی حصہ دے دیں. میرے بات کو بڑے رحم دلی کے ساتھ جو ہے سنیں. پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ اس کی جو حدود و قیود ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جائے. کیوں ہمارے ہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا آئین قانون نہیں پڑھا جو میں نے نہیں بنایا. اس کے اندر فساد فی الارض جو ہے ایک بہت بڑے، جس کے اوپر آپ قندیل بلوچ کی آپ نے مثال دیا، یہ فساد فی الارض تھا. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس کے اوپر کوئی ایسی چیز کرے، پبلک افینس کرے جس میں نیوڈیٹی آئے، جس کے اندر ایکسائٹمنٹ آئے. آپ کہتے ہیں جی کیوں آتی ہے، وہ علیحدہ بحث میں نہیں میں پڑ جائیں گے. تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو نظام قائم ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے.
इससे मैं कहता हूँ कि इनको एक दफ़ा कानून के शिकंजे में लाने की बजाय कि आप ये नहीं कर सकते, वो करने दें। मैं तो कहता हूँ इनको जो है सामने आए। पाकिस्तान की सोसाइटी जो है, मैं इसको कई बार देख चुका हूँ, वो इसको अपने आप को अंडरमाइन नहीं होने देगी, अपनी वैल्यूज़ को। ये हमारी वैल्यूज़ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप जब ये बात कहते हैं सर, मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें सर, जब आप ये कहते हैं कि इनको सामने आने दे, पाकिस्तान की सोसाइटी जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करती है और वो खुद ही से कहेंगे, तो आपका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाह रहे हैं इसे? मैं तो समझी नहीं। मैं यही कह दूं कि पाकिस्तान, देखो सोसाइटी अपने अंदर रजिस्ट करती है चीज़ों को, वो खुद उसके लिए कहती है कि मसलन जब आपको ये इत्तेजाज हासिल है कि आप और बात करें। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कंदील बलोच के भाई ने ऑनर के नाम पे उसको कत्ल किया, सही था, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिपेल किया? नहीं, मुझे इसमें ना डाले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान की औरतें फ़र्ज किया, मुझे महमल से पूछना है, वो औरत मार्च के खिलाफ वो कहें कि हमें इस तरह का मार्च नहीं चाहिए और वो कोई जुलूस निकालना चाहें पुरअमन, उनको इजाज़त है? महमल इतना बता दें। नहीं तो नहीं साहब, मैंने तो अभी कहा है, मैंने कहा जरूर लोग मैंने यही कहा कि सोसाइटी में अगर है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस तो कह देंगे हमें नहीं एक्सेप्ट किया। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक, डिस्कशन जारी रहेगी। औरत मार्च पर पाबंदी का मुतालबा और इसकी जगह आलमी यौम हिजाब मनाने का मुतालबा किया जा रहा है विफाकी वजीर मजहबी उमूर की जानिब से। क्या ये दुरुस्त है? अपने एनालिस्ट से जान रहे हैं। मज़हर साहब, मुझे ये बता दे, अगर सारे पाकिस्तान की खवातीन कोई भी जुलूस निकाल सकती है, कोई भी मार्च निकाल सकती है, तो वाई नॉट औरत मार्च? औरत मार्च से मसला क्या है? हम तो सारे मुतफिक। तो देखिए, न्याजी साहब वही तो बात कह रहे हैं। न्याजी साहब ने एक मिनट, न्याजी साहब ने औरत मार्च की मुखालफत तो नहीं की। थैंक यू। देखिए, जो जवाब तो मेरा नहीं में है कि नूरुल हक कादरी साहब जो बात कह रहे हैं वो वही बात कह रहे हैं जो एक सोच आपके यहाँ रिफ्लेक्ट करती है। ये वही सोच है जो फातिमा जिन्ना को इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहती थी। ये वही सोच है जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि औरत जो है हुक्मरान नहीं बन सकती। ये खास सोच है जो रहती है हमारी सोसाइटी में। लेकिन एक दूसरी सोच भी है हमारी सोसाइटी में। दोनों ही सोच जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं। आज से 40-50 साल पहले पाकिस्तान की सोसाइटी बड़ी मुख्तलिफ थी, आज पाकिस्तान की सोसाइटी बड़ी मुख्तलिफ है। असल चीज़ ये है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिस पे नूरुल हक कादरी साहब ने एक नया शोशा छोड़ दिया है और एक कंट्रोवर्सी दोबारा उन्होंने डेवलप कर दी है जो अल्टीमेटली लीड कहाँ करेगी? मज़ीद इंतहा पसंदी की तरफ। हो सकता है कि 8 मार्च को जब औरत मार्च हो तो ऐन मुमकिन है उस पर अटैक की कोशिश की जाए, ऐन मुमकिन है एक ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए। तो ये हमारी उस सोच को रिफ्लेक्ट कर रही है जो पाकिस्तान के लिए बाहर कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। नूरुल हक कादरी साहब को चाहिए कि पहले वो ये पढ़ें कि बुनियादी तौर पे 8 मार्च मनाया क्यों जाता है दुनिया भर में और औरतों की प्रॉब्लम्स क्या हैं आपके यहाँ। आपके यहाँ इससे पहले औरतों की रिप्रेजेंटेशन कौमी असेंबली पार्लियामेंट में कितनी हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें हैं। इसको एक अननेसेसरी हम एक चीज़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं, इंतहा पसंदी को हम फ़रोग देते हैं। उसमें साल से आज से नहीं, जनरल ज़िया-उल हक के पीरियड से औरत मार्च हो रही है। कोई आज पहली मरतबा हो रही है, कोई ये 1-2 साल में हो रही है। लेकिन हमने ऑल ऑफ सडन इसको एक ऐसा इशू बना दिया कि नहीं, पता नहीं औरत मार्च हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। बट ठीक है, एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है जो अपने हुकूक की बात करता है, ये उसका राइट है। दूसरी खवातीन भी जो है वो अपना मार्च करती हैं या अपना जो भी प्रोटेस्ट करती हैं, चीज़ों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करती हैं, उनका राइट भी है। तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे जब नूरुल हक कादरी साहब ये बात कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, वो इस तरह की पाबंदियों की बात कर रहे हैं जो जनरल ज़िया-उल हक के पीरियड में भी नहीं लगी थी। ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अच्छा, वैसे आप जो न्यायी साहब के मौक़िफ़ की बात करें, बड़ा बारीक काम किया न्यायी साहब ने। उन्होंने ना का ऑप्शन भी ले लिए, लेकिन फिर कहते भी हैं कि हाँ कि करने दो, मैं इस आइडियोलॉजी के खिलाफ भी हूँ। ये आपने नहीं नोटिस किया मज़हर साहब? अब आपकी क्या राय है? मज़हर साहब क्या कहते हैं, कोई समझा मेरी बात को तो रिजवा समझा, मुझे जन्नत से निकालो इंसान समझा। तो मज़हर साहब ही मेरी बात समझे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। और चूंकि सबसे सही फतीन आदमी हमें मज़हर साहब ही हैं। अब बताएं। अच्छा, कमाल है। ये सही है। अंजुमन सताइश मुझे रिपोर्ट कार्ड भी बनाते हम।
अतर की तरफ चलते हैं जरा और उनकी राय जानते हैं। देखें, बात यह है कि अब हम ये कह रहे हैं कि हम भारत की इंतहा पसंदी को, भारत के जबर को अपनी बेवकूफ़ी से हाईलाइट करेंगे, अपने जबर से हाईलाइट करेंगे। मसला ये है कि औरत मार्च के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकती हैं, लेकिन आपको सोसाइटी को भी देखना पड़ेगा। अभी भी ख्वातीन की शादियां कुरान से कर दी जाती हैं, उनको जायदाद में हक नहीं दिया जाता। अभी भी हम खातून को रिश्ते के बगैर इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी खातून की हम तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं हम आपकी बहन की तरह इज्जत करते हैं, आप तो हमारी माँ की तरह। क्या रिश्ते के बगैर खातून की इज्जत नहीं हो सकती? तो उस माशरे में आप रहते हैं जब सोसाइटी के अंदर एक माशरा, एक सेगमेंट पिसा हुआ होता है ना, सम टाइम वो ऐसी आवाजें निकालता है जो खूबसूरत नहीं होती हैं, जो अच्छी नहीं होती हैं, जो बुरी लगती हैं, आर्टिकुलेट भी नहीं होती हैं, लेकिन वो एक रद्द अमल होता है। उसको जहन में रख के आप उसके ऊपर सोचने की कोशिश करते हैं, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। 72 साल के बाद पहली खातून सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज आई और पूरी सोसाइटी उसके ऊपर बगले बजा रही है। ये तो शर्म का मुकाम है कि 50% हमारी ख्वातीन है और सिर्फ एक जज बन सकी 72 साल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये है इस वक्त हमारी सोसाइटी की हालत। मसला ये है कि हम बहुत सर्टन हैं, हम बिल्कुल क्लियर हैं कि दूसरे ने अपनी जिंदगी किस तरह जीनी है, कौन से कपड़े पहने, क्या खाना है, क्या पीना है। ये एक तरफ है आपकी सोसाइटी। देखें, ये जो मैंने आपको सोसाइटी का एक रुख दिखाया, लेकिन सोसाइटी का दूसरा रुख भी है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको बारेश शख्स को देख के तकलीफ हो जाती है, जिनको बापर्दा खातून को देख के मसला पैदा हो जाता है, जिनके लिए ये चीज बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही है कि खातून अव्वल ने पर्दा क्यों किया हुआ है, उसके ऊपर भी वो तबसरे करते हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे जमहूरियत के चैंपियन वो बन गए जो अयूब खान को डैडी कहते थे। यहाँ पे ख्वातीन की हकूक की चैंपियन वो बन गई जिन्होंने घरों में नौकरानियां रखी होती हैं और नौकरानियों को बच्चे उठा के वो ख्वातीन के हकूक की बात करते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है और हर कोई ये समझता है कि जो मेरा मौकिफ है वो दुरुस्त है, दूसरे को कोई हक नहीं है ना बोलने का, ना जीने का, ना अपनी मर्जी से पहनने का। जहां तक ख्वातीन के लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है या औरत मार्च का ताल्लुक है, बिल्कुल उनको इजाजत होनी चाहिए और विद टाइम चीजें खुद ही रिफाइन होती हैं और चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। उनको स्पेस दें जो आज तक हम लोगों ने सोसाइटी के लिए अंदर नहीं। आखिरी बात करूंगा, अगर आप मीडिया को भी देख लेना, ईद आती है तो हमारी कवरेज क्या होती है, मन चले साहिल समुंदर पे पहुंच गए, मन चले मरी चले गए, ख्वातीन ने कलेजी पहले पाली, हमने क्या सोचा। वो 50% हैं, मुतहरक किरदार अदा करेंगी तो तब भी हमारी सोसाइटी और मुल्क आगे बढ़ेगा। लीना, एक चीज ऐड कर दूं? 50 नहीं 51, आधे से 1% ज्यादा। अथर महमल जी एलिना, मैंने कहा कि जो मदर साहब ने बात की ना कि जो वजीर साहब के लेटर की वजह से एक्चुअली जो सबसे बड़ी तशवीशनाक बात यही है कि वो मजीद औरत मार्च वालों को एक टारगेट बना रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पिछले साल भी उनके खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा हुआ था जो प्रूव भी हुआ था कि उन्होंने कोई ऐसी मजहब के खिलाफ बात नहीं की, कोई ऐसी चीजें नहीं की, उन्होंने वो क्लैरिफाई भी हो गया, सब कुछ हो गया, लोगों ने उनसे माफी। लेकिन फिर इस तरह ऐसी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए और रद्द अमल में या अमल करते हुए भी बहुत एहतियात करना चाहिए। हमारे तज्जियाकारों जानी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।